Veliki pozdrav Jarci, dobrodošli na svoju 365 dana tarot prognozu koja se odnosi na one koji su rođeni u znaku Jarca ili im je ovdje mjesec Venera podznak, kroz svočari su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. To vam želimo ovaj čaj od maslačka i ja, što sam doživjela da pijem čaj od maslačka. Uglavnom, neki ljudi rade ono što najbolje ide i ja znam što najbolje ide, zašto se nije javio, hoće li se javiti, jesmo li srodne duše, kurci palci, a neki rade ono što vole. Ja volim ovako nekakve kontente i tu sam po meni najbistrija. Ovaj je sadržaj inspiriran kuharicom iz Castamara. Na Netflixu sam ja to gledala, ja vam to preporučujem, Netflix, španjolska dramska televizijska serija smještena u Madridu u 18. stoljeću. Spetljaju se znači kuharica koja je bila ispred svog vremena, koja je zapravo bila preteča Masterchefa i plemić, udovac zapravo vojvoda. Diego i Klara se spetljaju. Ono što mi je jako divno kod te Klare je koliko je bila lijepa, pametna, strastvena u tom kuhanju i ta je djevojka znala gdje joj je mjesto. Znači, ja već vidim po nekim komentarima da vi ne znate gdje vam je mjesto i onda vam ja dijelim nagradu bloka. Ali, šalom na stranu, ona je doista znala gdje joj je mjesto i samo je gledala sebe i svoje nekakve strasti i nije se opterećivala staležima, što je moguće, što je nemoguće i brutalno je uspjela. Cijelo vrijeme ona u brizi što će biti sa ocem, da li će ga obijestiti i tako dalje. Pa ćemo mi po tom nekakvom kosturu kuharice iz Castamara nastojati odgonetnuti koja vam opasnost stoji u ovih 365 dana, ako je uopće ima. Moja zadnja opasnost je bila prošle godine kad sam imala kancer. To je baš bilo opasno. Ove godine mislim da zasad je ok. Konflikt i rezultat tog konflikta. Nekad nekakvi konflikti završe svađom, nekad nekakvi konflikti završe otkazom, nekad završe prekidom za sva vremena, razvodom. Znači, da li imate nekakav konflikt u najavi, što je vaša strast, što je vaša misija, zatim tko su vaši prijatelji, tko su vaši neprijatelji. Onda ćemo pogledati ljubavni konačni ishod, ali nakon toga i šta imate novo u ljubavi. Zatim, hoće li se ono za što se vi borite uspjeti. Znači, možete se boriti za bilo što. Nakon toga Animal Spirit, ćemo pogledati koji vam je onako animal došao u čitanje i šamani. I to je više manje top. Za ovaj ćemo serijal koristiti kao prvo. Glavni mi je ovaj dek, ja sad više ne znam gdje mi je kutija, negdje sam je posijala tu u stanu, od Dijane, mistični palet tarot, odličan je, muškarac ga je napravio. Koristit ćemo od astrologinje Dunje tarot The Carlo Tides, ali nikako da dođem do njega, iako sam par puta uspjela. Onda od Svarog tarot godišnje kolo sreće, od Ivana Klimtov tarot, isto od astrologinje Dunje šamani, nećete vjerovati, ovo sam ja kupila, Animal Spirit i još ćemo se poslužiti sa anđelima, ali onima iz serije Tehnički demona, jer je autor i demonskih karata. I to je više manje to. Idemo prvo pogledati općenito, znači kakva će vam biti godina i imat ćete time stamps. Evo, stavit ćemo ovo na 0,414. Ok. Da vidimo Jarci, znači godina pred vama, odnosno 365 dana unaprijed. Što moramo znati u životu jednog Jarca. Da vidimo ekipa. Estetika. Da vidimo što moramo znati. Ok. Oh my god. Kralj mačeva, kolo sreće, karta snage i karta
Hermit. Da vam kažem, već kad izašlo 4 karte odmah na početku, ne znam s čime ćemo ih presjeći. Red, značite gdje vam je mjesto, disciplina i nećete ispravljati krive drine. Karta snage se može čak odnositi i na ispravljanje krivih drina, ali isto tako, ako idemo promatrati Junga, koji se bavi ovom kartom prilično, jedan dio života živite na jedan način, drugi dio života na drugi, tako da se pripremite. Znači, ako je prvi dio života vam bio u nemiru, u agresiji, da su vas, ne znam, zlostavljali, tukli, maltretirali, svi su upravljali vama, svi su vam kačili nekakvu vrijednost, svi su smatrali da su zaduženi za vašu validaciju i tako dalje, u drugom dijelu života toga nema. Ili prvi dio života ste bili siromašni, dekintos i tako dalje, drugi dio života imate, tako da pripremite se da postoji nekakav rez između onoga što je možda bilo čak i prvih 20 godina ili prvih 30 godina, prvih 40 godina i sad će biti na neki način po vašem. Da li je ovo doista sreća, kolo sreće? Nije. Zato što imamo kralja mačeva, znači kralj mačeva je isto kao kraljica mačeva. Preživio trojku, znači rasparili su mu srce, preživio je peticu, znači ratovao je. Preživio je putovanja, selidbe, 6 mačeva, preživio je sedmicu, znači prevarili su ga, napravili su ga budalom, pokušavali su ga prevesti ženog preko vode, preživio, ne znam, 9, anksioznost, 10, konačan pad i onda, znači, kralj mačeva je upravo to što jest i to je zapravo tehnički jedini kralj koji vas gleda u oči, zato što on jednostavno se više ne boji ničega, tako da ovo je nešto dobro, zasluženo je, ali ovako na prvu jarci miriše na samoću, jer imamo Hermita, kralja mačeva, kralju mačeva ne može biti par snaga, kralj mačeva neće općiti sa ovcama, neće općiti sa lavovima, znači kralj mačeva čeka svoju kraljicu u pravilu i on je vrlo hladan, distanciran i pravedan, tako da može ulaziti u nekakvu svoju fazu karmičke pravde, karmičke, možda čak i malo osamljenosti. Ok, da vidimo još. Sad mi znamo s čime ćemo presjeći ovo. Mi ćemo to presjeći sa kartom mjeseca. Dobro pazite kojeg vuka hranite. Znači, meni ova karta dosta često brka sa 2 štapa i onda se zbunim kad vidim psa i vuka. Znači, pazite kojeg vuka hranite i pazite tko su vam prijatelji, tko su vam neprijatelji, iako ćemo se time pozabaviti. Da vidimo još. Godina pred jarcima. Pravda. Toranj u prošlosti. As mačeva. Bio sam slijep i sada vidim. 3 pentakla. 8 mačeva. 7 štapova. 6 kopa. 4 kope. 10 pentakla. Narednih 365 dana vam je fokus na pentaklima i fokus vam je na nekakvoj pravdi i na nekakvom dostizanju nekih svojih planova. Sa 3 pentakla i 6 kopa i 7 štapova ja bih rekla da imate visoke twin flame standarde i da imate visoke standarde vezano za nove ugovore. Meni je pred neki dan iskočila neka žena na Instagramu, kao ona će točno izračunati, ne znam, astro nešto, točan susret sa vašom srodnom dušom. Jel može mi neko izračunati normalnu dušu da upoznam? Znači, ne želim više srodne duše, ne želim više karmičke odnose, želim neku normalnu dušu s kojom mogu, ne znam, piti vino u parku. Na primjer, karikiram. Ali bit ćete jako oprezni
I u ovom sad prvom otvaranju ja ne vidim da vam itko može prići, da vam itko pokušava prići, osim nešto onako kao okolo naokolo. Ali ovo je znači ovako onako tek kao prvo otvaranje. Ok, daj mi objasni ovih 6 kopa i 7 štapova. Riješeni čovjek, visoka svećenica. Dupli vodeni znak vam se vraća, znači može biti dupla riba, dupli rak, što god. Ovo je netko tko želi spasiti vaš ugovor, tek tamo negdje do godine, ali ja bih rekla da ćete ga staviti na čekanje. Znači ovo je tek možda početak nekakve komunikacije, početak nekakvog približavanja, ali ne bih rekla da će tu sad ovako na prvu išta pametno izroditi, ali ovo je nekakav dupli vodeni znak ili imaju jako puno vode u sebi. Može biti otac ono koji vas želi nazad u životu, ali jednostavno vaše je nekako kao da se želite fokusirati na pentakle, na posao i na ono što smatrate kao da vam je puno važnije. Objasnim mi ovih 10 pentakla. 7 pentakla, 6 štapova. To oko čega se vi borite će uspjeti. Znači to oko čega se vi borite će uspjeti, a uspjeti će zato što ćete vi popuniti to nekakvo mjesto. Nekad kad nešto radimo je dosta bitno provaliti gdje je rupa, znači gdje to netko drugi nije napravio, gdje ja to mogu drugčije napraviti. I čini se kao da ovdje postoji nekakva vaša rupa koju ćete vi ispuniti. Ok, to je taj dio. Ajmo vidjeti imamo li konflikt u najavi. Ja se ćemo 12.00. Konflikt prvo, a onda ćemo pogledati opasnost. Konflikt možemo pogledati i sa ovim kartama. Od astrologinje Dunje. Da vidimo. Konflikt prvo. Ne bih rekla da imate nekakve opasnosti. I mislim da će ovo biti povučenih 365 dana, da se nećete puno izlagati, da ćete uživati u svojoj nekakvoj anonimnosti. Da vidimo. Četiri mača. Kralj kopa. Vitez mačeva. Ako bude konflikta i ako bude svađa, to će biti iz pozicije ljubavi. Možda to bude kao kad smo bili mali i onda ti mali Ivan ili mali Jovan ili ne znam, mali Giovanni ne zna reći ti mi se sviđaš, nego te povuče za kečkicu. Tako da mislim da će biti konflikta 100% ali iz pozicije ljubavi. I ta osoba koja vas bude napadala će se osjećati neshvaćeno. Oni su kao žrtva, ok, ali isto tako oni rade sami sebi ili vama nekakvu medvjeđu uslugu. Također vi ste vrlo povučeni i vi se nećete izlagati i vama se neće svidjeti ništa što je naglo, što je na brzinu, tako da ja mislim da ćete vi uspješno izbjeći bilo koji konflikt, ali konflikt dolazi. Da, ajmo onda pogledati s ovim kartama da li imamo kakvu opasnost u najavi i koji je rezultat te opasnosti. Da vidimo jarci opasnost. Opasnost u životu jednog jarca. Kočija. Dečko pentakla. Sve opasnosti koje postoje, ovo je već druga kočija. Kočija je odlična karta, to je ono kao svemir vam drži leđa i vaše mjesto u svemiru postoji i živite svoju misiju.
Imamo znači već 2 kočije, to je vozilo Emperora, a Emperora nemamo, što je zapravo odlično u ovom kontekstu. Svi znači konflikti i sve opasnosti vam zapravo otvaraju vrata, zapravo vas guraju prema naprijed. Znači što god da vam se loše desi, vi to možda možete pretočiti u stihove, možda možete pretočiti u nekakav crtež, možda možete pretočiti nekakav kontent. Znači što god da vam se dešava je zapravo dobro, što bi rekao Muđi, it's good. Tako da, bit će konflikata, bit će opasnosti, vi ih izbjegavate, vi uopće ne sudjelujete, znači nemamo devil energy, do sad uopće, znači vi ne želite ništa toksično, toksično možda onako vreba vas, ali nećete znači odgovarati. Koji je savjet za konflikt i za opasnosti? Koji je savjet? 10 kopa. Da gledate sebi svoju guzicu. 10 kopa je znači kompletno ispunjenje. 10 kopa može biti moja, tvoja i naša djeca. Znači da gledate ono što vam je zapravo bitno. Recimo za neke žene to može biti da su mi zdrava djeca, da su mi zdrava unuče. Znači šta me briga što ti tamo sedeš na šalteru ili u kancelariji, ili šta me briga za upravnicu, voditeljicu, šeficu, idem doma svom, ne znam, mužu, djeci, briga me. Znači, moguće da jednostavno nećete biti nesretni i samim time kad niste nesretni, onda drugi ti pačenici, mučenici i nesretnici vas ne mogu uvući u to. Ok, idemo vidjeti vaša misija, vaša strast, to ćemo staviti na 17. Vaša misija, vaša strast. To ćemo uzeti Klimtove ljubavnike. Da vidimo. Vaša misija, vaša strast. Imamo 9 kopa, slično kao ova 10 kopa. Božanski tajming, 10 štapova i 5 kopa. Vezano za vašu misiju i vašu strast, bit će vam na mahovi jako teško. 10 štapova je veliko breme. 10 štapova je, nema mi nikoga na vidiku da mi pomogne. 10 štapova je ono, joj, jadna, ja moram sve sama ili moram sve sam. Sa 5 kopa nekakve kao maske padaju i to može prouzročiti konflikt. Naprimjer, meni je pre neki dan neka žena ostavila komentar ispod djevice. Čini mi se, hvala kao na čitanju, hoće li biti razvoda? I ja sam odmah njoj odgovorila ispod tog videa, spakiraj kofere, preseli se da viš kako će biti razvoda. Pa gdje će ti razvod biti jer sam ti ja to rekla tu u kartama u kolektivnom videu za kolektivnu energiju. Dakle, svako od nas krojač svoje sudbine, naša je sudbina u našim rukama. Tako da spakiraj se i nije ništa odgovorila, možda čak i otišla žena sa kanala. Znači, pad maski je uvijek neugodan. Znači, to je ono kao još živi svoju istinu. Jesi probala ikad? Znači, jako neprijatno. Znači, jako će vam biti neprijatno, jako neugodno, jarci. Za one koji odluče, znači, živjeti svoju misiju i živjeti svoju strast i neće biti isprva lako, neće biti jednostavno, ali morate izdržati. Božanski tajming vam je kao da vam je Bog došao u čitanje, u pitanje, u temu, a malo prije kočija, to je kao da vam je svemir došao, reći bit će sve u redu, ovo ti je kao da od nas, tako da, ok, na dobrom ste putu, znači budite uporni sa time što radite. Onda ajmo vidjeti vaši prijatelji, vaši neprijatelji, to ćemo staviti 19 i 19. Ok, to ćemo isto sa ovim tu dekom od ranije. Da vidimo tko su vaši prijatelji, tko su vaši neprijatelji. Neprijatelji kao i uvijek budu ljudi s kojima se družite i mnogo im vjerujete. 6 štapova, 2 kope, as štapova. To su ljudi koji vjerojatno vas vole kada je sve dobro i kada je sve idealno i kada je sve krekeri i koktel. Čim dobijete nekakvu bolest, čim, ne znam,
vam dijete završi u zatvoru, čim se vi razvodite, čim ste u bankrotu i tako dalje, gotovo, nestaće. Znači, tko su vaši prijatelji i tko su vaši neprijatelji? Vaši neprijatelji su zamotani u prijatelje, ali ništa od toga, znači ništa vam neće moći. A da vidimo tko su vaši neprijatelji. 6 mačeva, 9 pentakla, 7 mačeva, netko ko vam je pomogao. Znači, vaš neprijatelj je 100% netko ko vam je pomogao, ili vam još uvijek možda pomaže, ili ste vi njima pomogli, ali ima veze sa pomoći. Znači, ima veze sa pomoći i to će biti vaše neprijatelje. Vidimo konačan ishod, mislim da ne može ništa ni jedno ni drugo. Ishod, 3 štapa, budete presložili samo svoje odluke. Ovo može biti da vas recimo stavi na cjedilu, znači mislili ste ići, ne znam, s njima na zimovanje, mislili ste nešto i tako dalje, neće se desiti. Znači morat ćete ili sami ili s nekim drugim. Ovo mi izgleda kao da će biti jako puno prekršenih obećanja. Ok. Da vidimo vaša ljubavna aktualna situacija. Stavit ćemo 21. Znači vaš aktualni ljubavni život. Vaš aktualni ljubavni život. Da vidimo jarci. Vaš aktualni ljubavni život u ovom trenutku s osobom koja vam se sviđa ili tako nešto. Vaš zapravo konačni ljubavni ishod u ovom trenutku sa nekim ko vam je u glavi, radi koga ste uključili video. Makar ovaj video uključili 2030. godine, on vrijedi od tog dana. 5 mačeva, 7 pentakla. 2 kope. 3 štapa. Slično kao kod prijatelja i neprijatelja, 3 štapa. Dečko mačeva, vitez mačeva. Vitez štapova, kralj kopa. Kraljica pentakla. As mačeva, ovako samo se zaustavim. Imam dojam da kod prijatelja, neprijatelja i ljubavnih partnera je slična tema. Znači, ako se vi ne možete otvoriti prijateljima, kao da se ne možete niti otvoriti, niti prepustiti partneru. I ako u temi prijatelja i neprijatelja vi čim se zbližite, čim se izložite, to prijateljstvo pukne, tako vam je znači i u ljubavnim odnosima. Znači, čim se malo više zbližite, oni odu u nekakvu krajnost. Znači, to je moja nekakva procjena. E sada, vi tu nekog čekate ovih dana i taj netko će se pojaviti. Imate s njima susret. Međutim, tu priča uvelike staje i možete ih staviti na čekanje, jer ste vi bolji, veći, viši, zgodniji, pametniji, bogatiji, napredniji, što god više od njih. Znači oni su prema vama dosta onako sitni. Ovo može biti netko tko zapravo nije vaša liga ili više ne mogu biti vaša liga, prešišali ste ih. Tako da imajte to u vidu. Sad će crosswatcheri baciti jaja na ekran. Vidite s pentaklom, moguća je razlika u godinama. Čarobnjak. Vrag. Čarobnjak, vrag. Ovo bi čak mogao biti netko tko bi se mogao baviti bijelom magijom ili crnom magijom ili ne znam odlaziti kod hođe, da se tu nešto kao namjesti. Čarobnjak i vrag vam je uvijek bijela ili crna magija.
ako vi to recimo radite, ja vas samo želim podsjetiti da onaj tko sklapa ugovor sa vragom, neka se ne čudi kad vrag dođe po njega. Znači sad, ako vi sad tu nastojite pronaći neke svoje odgovore na moja neka pitanja, tipa, pa dobro, ali ti si lani imala kancer. Da, ja sam imala kancer i to je bilo od svemira, nije me vrag uzeo. Nisam sklopila ugovor sa vragom, sklopila sam ugovor sa Bogom, zato nisam, sve okej, okej, it's okej. Tako da, jarci, ako vi se prepuštate, to je kao devil struji, tko sklapa ugovor sa vragom, neka se ne čudi kad vrag dođe po njega. Međutim, ovo je netko tko vas želi izmanipulirati i ovo je nekakav trikster. Ja bi bila puno sretnija da je došao čarobnjak i emperor, onda je barem mastermind manipulator. Ali ovo nije čak ni mastermind manipulator, znači ovo je ima muda od vrapca. Znači vrapčeva muda, bez veze. I mislim da vi čekate nekakvog bezveznog čovjeka. Što bi rekao Dino Dvornik, mrzim što te ljubi čovjek bezvezan. Znači čovjek bezvezan, evo, baš bezvezan frajer, čekate bezveznog frajera i to ćete sami putem osvijestiti u ovih 365 dana ako već niste. Da vidimo ishod. Kraljica štapova, 3 kopa. Ovaj će vas pokušati spustiti na svoj nivo i izložiti konkurenciji. Znači, bježite od muškarca kome su puna usta bivše djevojke, žene i tako dalje. Ili neke kolegice s posla. Znači, ne. I 8 kopa vi ćete otići. I to se već ovdje isto vidjelo, s ovih 8 kopa. Znači da vi jednostavno ćete se zahvaliti njima na trudu i doprinosu i to je to. Ok, dobro. Da vidimo nove stvari u vašem ljubavnom životu, odnosno vaš ljubavni život bez ove karikature od osobe. 27. Znači ljubavni život bez ove karikature. Za to ćemo uzeti ove Ivanove karte opet. Da vidimo, daj mi samo prvu. Samo mi prvu daj. 5 štapova. 10 kopa po drugi put, 3 kope po isto drugi ili treći put, 4 mača isto po drugi ili treći put, karta svijeta prvi put danas, dečko mača već smo ga vidjeli, vitez kopa već smo ga imali, čarobnjak imamo ga, 2 mača, vitez mačeva, 7 mačeva. Imate nekog novog, ali neće izgledati kao da imate nekog novog. I dok ne riješite ovaj cirkus od ranije, ne možete ući u novi. Da, imate nekog novog, ali je dosta teško reći šta je to. To bi mogao biti blizanac vaga vodenjak, mogao bi biti mlađi od vas, mogao bi biti vrlo stručan, spretan. I ovo je netko tko je vješt sa rukama i ovo je netko tko bi mogao brzo ući u vaš život, onda brzo izaći, pa opet brzo ući, kao da će imati onako kao više ciklusa. Ovo će biti isprva prijateljstvo i ovo će biti isprva nekakav interes i onda bi taj interes možda mogao postati ljubav ili bi netko tu mogao napokon priznati što osjeća, ali ovo je netko tko će se stalno vraćati. Znači, tko je ova osoba? Postoji razlika u godinama, mlađi su, vješti su sa rukama i ovo je netko tko će se stalno, znači, vraćati. Znači, može biti klijent, može biti da vam stalno čovjek je pronašao, ne znam, mačku psa, može biti da ste par puta otišli zajedno na kavu ili se negdje sreli. Znači, ovo je netko tko će imati nekakvu vrstu promenade u vašem životu. Da vidimo osjećaju, hoće li biti osjećaja, jer netko može ući u vaš život da opet se ništa ne desi. Kralj pentakla,
2 pentakla, 9 šapa. Bome, ovaj se zatreskao, ali ne zna kako. Ne bih rekla da ne ume. Znači, ne bih rekla da ne ume. Rekla bih samo da ne zna kako. A možda, ako je prisutan u vašem životu, promatra ovaj kaos oko vas. I možda treba vremena da se razmijene ti prijatelji, neprijatelji, ono lijevo, desno, pa da onda oni ušetaju. Ali ovo bi moglo biti tek do godine. Meni čini kao tek do godine ova nekakva nova veza, s tim da taj čovjek može već sada biti u vašem životu ili žena. Ok. Idemo sad vidjeti, jarci moji, hoće li ono za što se borite uspjeti. Stavit ćemo 30, 40, što ja to pričam, stavit ćemo 31, 31, 31, znači hoće li ono za što se borite uspjeti. Pa mogli bismo ove karte. Devet mačeva, 7 mačeva, karta suda, karta pravde. Bože, sve karte opet se ponavljaju. Ok. Ovo za što se borite će uspjet će, jer imamo kartu suda i kartu pravde. Ali vi morate svako toliko presložiti svoje odluke. To je jako teško, znam, i ja svako toliko moram presložiti svoje odluke, svoje rasporede. Evo recimo sad sam već 3 tjedna bez kave. Ne pijem više kavu, prestala sam piti kavu, ja sam mislila da ću ja umriti bez kave, ali može se. Puno se bolje osjećam, nije mi kava prvi obrok u danu na prazan želudac, ne trebam 5-6 kavi na dan, automatski sam znači smanjila i kalorijski taj suficit, u smislu da ne popijem pola litre mlijeka uz tu kavu, ne traži me toliko slatko kad nešto znači pijem, kad se želim opustiti, ne trebam sad više šalicu da mi pravi društvo, znači makla sam tu kavu, ali isto mi se ta kava ustrala u život. Znači karta suda, karta pravde, 9 mačeva, 7 mačeva. Da, znači to za što se vi brinete će uspjeti, ali isto tako morate biti svjesni da ćete morati znači jednostavno donijeti nekakve nepopularne poteze koji se neće svidjeti svima. Ne možete svidjeti svima, niste znači kolač čupavac, neće to uspjeti. Tako da morat ćete znači jednostavno donijeti nekakve radikalne odluke. Znači ja to recimo uvijek ponavljam sa tjednom terapijom, demonima, ovo ono. Kad će ribe, kad će ovo, kad će ono, zašto su oni prvi, zašto ovo, zašto ako pa je tjedna tarot terapija otišla na membership. Doviđenja. Znači ne cijenite ono što vam ja dajem, doviđenja. Onda je bilo, ne znam, demoni. Zašto demoni? Zašto ovako? Zašto ne? Znači, samo ću dizati sadržaj. Znači, i ostaće samo oni koji budu htjeli platiti. I to je to. Znači, jer ako nekome nešto daješ, a to netko ne cijeni, prvo pravilo, onda im to moraš oduzeti. Morat ćete, znači, prestati toliko davati i morat ćete zapravo sa 7 mačeva krenuti uzimati, jarci. Znači, morat ćete krenuti, ne znam, naplaćivati. Znači, uskraćivati. Naučiti govoriti ne. Znači, ne može, ne dopuštam. Ja, znači, vježbati ispred ogledala, ne. Morat ćete, znači, posegnuti za nekakvim kao nepopularnim mjerama. Dobro. I ja sam vam reći da vi možda niste čupavac i ne mogu vas svi voljeti, ali ova nova osoba će vas simpatizirati čak i sa tom 7 mačeva. I oni imaju tu 7 mačeva, dok ovaj od ranije vam ima vraga i čarobnjaka. Znači to nije isti kontekst. I može zapravo uz njih naučiti biti kao samostalniji i biti zapravo odlučniji i biti možda malo grublji. Znači biti možda malo grublji. Ok. Ajmo sad vidjeti, znači opasnosti jesmo, konflikt jesmo, rezultat smo riješili, vaša strast, misija jesmo, prijatelji, neprijatelji jesmo, ljubavni konačni ishod jesmo, ljubavni život jesmo, hoće li se ono za što se borim uspjeti, to smo isto odradili. Idemo vidjeti što ću vam reći prvo šamani.
Ja inače nikad ne znam kako se ovo otvara, ovaj dek, znači to je strašno, Marija Seljanko. Da vidimo, znači, šamani. Ja sam već izvadila ranije 2 karte koje su imali bikove i djevice, da se to ne ponavlja. Da vidimo šamani, 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 što moraju znati jarci. Koja je preporuka šamanskog stožera? Mitoks. Ok, znači morate obnoviti tijelo, i spirit. Da, zato što mi volimo i brinemo se o sebi, tako da se brinemo o svom umu, tijelu i spiritu. Može biti čak i zdravlju. Broj 39, mogu biti nečije godine ili vam nešto igra, 39. Znači morate se riješiti toksičnog razmišljanja i morate, znači, obnoviti svoje tijelo, spirit i morate očistiti svoj dom. Ok, ja već radim na tome, ja mislim da sam već prilično sve raskrčila. Kada se, znači, mitoks pojavi, znači nije detoks nego je mitoks, to je, znači, izazov da zagrebete, znači, u dublje prosudbe, znači karta suda. Otpustite ljude koji vas smaraju, koji su vas uvrijedili. Prepoznajte, znači, da oni imaju neko svoje ogledalo i da oni imaju neko svoje zrcalo i da oni imaju nekakve svoje sjene. To je, znači, gorka pilula za progutati. Vrijeme je, znači, da očistite svoju kuću, da očistite svoj dom, ali i da očistite svoj riječnik. Nemojte se, znači, trovati svojim osobnim mislima, nemojte se trovati tuđim, znači, mišljenjima i radite kao na svojim uvjerenjima. Isto tako, učinite to prije nego što se vaš razboli ili tijelo ili spirit, tako je. Također razmotrite nezdravi junk food koji vjerojatno vam truje tijelo. Mitoks se pojavljuje kao upozorenje da, znači, ne odgađate više brigu o sebi. To vrijeme je, znači, sada. Držite do zdravih navika, održavajte svoje tijelo i uglavnom zaslužujete zdravlje za koje mislite kao da ga zaslužujete. Ja ovo potpisujem jer ja sam sad nedavno počela raditi 25.000 koraka po Jarunu i čak sam skinula aplikaciju koja broji korake, kao halo, who's this? Da vidimo Animal Spirit. Znači, ovo je bio šamani, a Animal Spirit nam je, stavit ćemo na 38. Inače, naša Lea Kobeščak, ona već se sprijateljila sa jednom lisicom i ona meni kaže kao da sam čak gledala, ne znam, tu negdje u kolektivu i da je ispala kao lisica, da joj se podudara. 48. Vrijeme, znači, da se vratiti na početničke postavke i ovo je dikobraz. Ovo je dikobraz, skoro sam išla po riječnik, ovo je dikobraz. Znači, idemo se vratiti na početničke postavke. Ovo me podsjeća na hladno pivo i da se mogu ko nekad vratiti na početak, bio bi onaj isti bahati dječak. Tako da mislim se vraćate u nekakvo bahačenje, ali da je to pozitivno i da je vrijeme da krenete jednostavno napuštati onako prostorije gdje nije vaš tanjur, nije vaša stolica, nije vaše mjesto doviđenja. Znači, zamoljeni ste da imate početničko mišljenje o svemu, da prema svakoj situaciji pristupite sa nedužnošću i znatiželjom, da budete na onaj stari način jednostavno distancirani od svega onoga što vam više ne služi. Pogledajte i gledajte na svijet iz friškog, novog, svježeg ugla sa novim očima i to vam zapravo može pomoći da pronađete ono što tražite. Ok, ali mislim da vam može pomoći to što tražite da zakoračite u 7. mačeva. Znači, mislim da je vaša good girl era završila i ovo je sad vrijeme ja sam čupavac, jel voliš čupavce, ne voliš, doviđenja.
ili mu batiš čupavac u glavu. Tako da, da li se osjećate u zadnje vrijeme uvrijeđenima, da li imate osjećaj srama ili krivnje, da li se previše kritizirate, znači bilo bi dobro da kao shvatite da se možete prepustiti, da ste zaslužili obilje, sreću i ljubav. Zapamtite vaša nevinost i vi biti će zamijećeni. Ok. Za one koji su htjeli znači ljubav nam se baš nije tu provukla. Vi ste u nekakvoj kao novoj eri. Znači novoj eri, taj kojeg čekate ništa, trla baba lan, a ovaj novi je već tu. Ovaj novi je već tu, samo vi to još niste skužili. Dobro, bit ćemo pametniji kad ga skužimo, ali on je već tu i on će vas potaknuti da zakoračite u 7 mačeva. I to ja mislim to, jel tako? To je to, ekipa. Jesmo sve? Jesmo. To je to. Hvala jarci i pa pa.